କଟକ ଶହୀଦ ଭବନ ସ୍ଥିତ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ହଲ୍ ଏ ଲନ୍ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲର ଚତୁର୍ଥ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ସହିତ ଖେଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ସଭାପତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀମାନେ ଏହିପରି ଭବ୍ୟ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ, ବାର୍ଷିକ ଜୀବନୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ ମହାପାତ୍ର, ଉଦ୍ଘାଟକ ଭାବରେ ବିକାଶ ସମିତିର ସଭାପତି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଲେକ୍ଚର ଭାବରେ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତିରାଣୀ ସାମଲ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବରେ ଏସ୍ପି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ କୁମାର ଗିରି, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ କଟକର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ସ୍ତୁତିରଞ୍ଜନ ଦେବ, ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ମହନ୍ତ ପାଟୋଇ, ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର କଟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିପିନ ବିହାରୀ ପ୍ରଧାନ, ଶ୍ରୀମତୀ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଧାନ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବସ୍ତିଆ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ବଶେଷରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କଟକରୁ ଆକାଶ କୁମାର ରିପୋର୍ଟ। ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଦ୍ୟା ବିକାଶ ସମିତି ଓଡ଼ିଶା, ସମ୍ପାଦକ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ଦିର ବଙ୍ଗଳାଦେଶ। जो फन एंड लर्न स्कूल प्ले स्कूल आर मोटो कौन आज आनुअल डे यार मोटो होची छोट पिलांकर फाउंडेशन एठी गढ़ा होची एवं एठी जे प्रिंसिपल स्निग्धाराणी महापात्र 30 वर्षर अभिज्ञ जने शिक्षयित्री थिले गणपति विद्या मंदिर रे एवं से अभिज्ञता हासिल करछंती तांका अभिज्ञता बल रे पिला मान को एठी से गढौछंती फाउंडेशन पिला एठू एभली भाव रे तयारी हेकिबो परवर्ती अवस्था रे से जोटी जो स्कूल रे पढू कॉलेज रे पढू निश्चित भाव रे भल स्टैंडर्ड माने माने उच्च धरणर से मनीष हबो गोटे पिला छोट पिला कादुओ पेंगुड़ा सदृश ताको आमे जेंति गढिबा से सेंति गढिबा आमे माध्यम रे प्ले वे मेथड रे पढ़ा होची कि पिला मान को पढ़ा जाए जा फल पिलार विद्यालय को आसीबार मानसिकता बढ़ी थाए एवं शिक्षयित्री मान प्रति तार अटैचमेंट अधिक होता है। पिला माने जो माने पढ़ुचंती से माने उन्नतिर चरम सीमार पहुंचतु मेधावी छात्र छात्री हुंतु तांकर जीवन सुखमय हो एति कामना। सर नमस्कार, मु स्निग्धाराणी महापात्र फन एंड लर्न प्ले स्कूल प्रिंसिपल। मैम आपण जने अध्यक्ष हिसाब रे पिला मानु केमते हैंडल करछन केमते सिखौछंती सेटा टिके कहिबे। सर सुनंतु, प्रथम कथा हला जो पिला एतला एडमिशन करूची जतले एंट्री करूची स्कूल भीतर को जो कंट्रोलिंग कैपेसिटी सेटा सर मोर मो कहि परनी मोर न मोर बहुत माने पिला को कंट्रोल जो टाइप रो पिला हो मो कंट्रोल करि देबी जेमिति कांद हो जो प्रकार हो मो ताको बुझाई देबी। एटा होची मो प्ले स्कूल मेन एंट्रेंस ला पिला जतले एडमिशन करी आछो सेटा होची मोर मेन फोकस। प्रिंसिपल हवा दृष्टि निजक मदर बोली आग भावुची कारण माँ जदि हो पार सी निश्चिंत भाव गोटे स्कूल पिला मानक हैंडल करि परिबो। आम पिला मानक खाली खेल माध्यम रे विथ ता संगे हमर राइम्स हैला स्टोरी गप हैला आमे सेही द्वारा पिला मानक जेमिति फोन टाइप रो एन्जॉय करी आमे करूछु। सर पिला बसी परिबेने आमे तांको एन्जॉय करी हाफ सर्कल करिकि तांको बसे विभिन्न प्रकार खेल माध्यम रे तांको सब हैंडल करूछु। घरे रहिला बेले सर मोबाइल टा माने खराब नुह कि मोबाइल जो माँ मैंने दौरान गाइडेंस भितर दिंतु मोबाइल बहुत किसी शिखबार अच्छी बहुत किसी नेगेटिव जिनस अच्छी बहुत किसी पॉजिटिव जिनस अच्छी किंतु आमे तो खराब कहीं भाव किंतु आम पेरेंट्स मैंने जो मैंने रही माध्यम कहवाक चाहूँगी जे जिते मोबाइल दौरान आप गाइडेंस भितर रखते आजकल तो सब सर सब स्कूल मोबाइल बिना तो पिला लिखि पारे पाठ भी पढ़ी पारना कारण स्कूल सब छाड़ी दौरान पाठ से कौन करेंगे किंतु जिते भी करूँ पेरेंट्स मैंने सहित जगिकी रुहतु जे पेरेंट्स मैंने जगिकी रहे पिला अलगार कौ बदमाशी करेंगे कि फोन देखिए ना जहाँ करेंगे पाठ आउ अलग सार तो ये खेल पेड़ जो आस पिला ब्रेन डेवलपमेंट बहुत होची किंतु भल वे आमको आम नवा संपादक विद्या विकास समिति ओडिशा सभापति फन एंड लर्न प्ले स्कूल राजबगीचा कटक। फन एंड लर्न प्ले स्कूल भरी जो मनुष्य तैयारी कारखाना छोट पिला को तैयारी करी हमर लक्ष्य होची जे कोनी कोनी पिला माने होचंती गोटे माटी पिंडुला सेमानकु आमे केमती गढिबा सेही जो लक्ष्य नै कि आमे प्ले स्कूल करिजु
ପିଲାମାନେ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଖେଳ ମାଧ୍ୟମ ସେମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ଲେସନ ୱିଥ୍ ପ୍ଲେ ମେଥଡ। ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିବେ ତା ଦେହରେ ପାଠ ପଢୁଥିବେ ଏବଂ ଖାଲି ସେୟା ନୁହେଁ, ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କର କେମିତି ପ୍ରପର କେୟାର ନେବା, ପିଲାମାନଙ୍କ କେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବେ, ଏଇ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ କରିଛୁ। ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ଆହୁରି ଏଇଟା 4th ବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି ତାକୁ ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ତ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇ ଲାଇନରେ ନେବାକୁ ପଡୁଛି, କାରଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରି ନେବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ସେ ସମୟ ନାହିଁ, ବଣର ମାଳତୀ ବଣରେ ଫୁଟି ମଉଳି ଯିବାର ସମୟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଣର ମାଳତୀ ମାନେ ସେମାନେ ସହରାଭିମୁଖୀ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସହରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳୁଛି। ସେମାନେ ନୃତ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଖେଳି ପାରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଯୋଉ ରହିଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି।